ओम सर्वविघ्न विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओम गंगणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु आजिर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिन संपर्क में। आज हूँ जुलाई मास 7 तारिख 2026 मसीहा मंगलवार। ओडिया रे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष सौरमान रे मिथुन 23 दिन। आज हूँ सप्तमी तिथि, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, मीन चंद्र। आसंतु जानिबा आज दिन घातबार संपर्क में। आज मकर राशि व्यक्ति विशेष घातबार, तेणु जो मानकर मकर राशि आज दिन में जगी रखी चलिबा आवश्यक। विशेष सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज दिन में आपण माने ताଳ भक्षण करंतु नाही, ताଳ सज बा ताଳ पिठा को खांतु नाही। दर्शक बंधु अनेक समय आपण मैंने देखिथिबे आपणकर संतान माने बा आपण निजे इंटरव्यू फेस करि थांती। जीवन में अनेक थर कर्म आवेदन करी, जॉब आशा करी, चाकरी आशा करी आपण विभिन्न इंटरव्यू को फेस करती, विभिन्न स्थान को जाई चाकरी पई आवेदन करती। किंतु अनेक समय रे आपण चेष्टा करी मध्य आपनको मन पसंदर चाकरी पाई पारंती नाही बा इंटरव्यू गुडी करे क्वालिफाई करंती नाही, करि पारंती नाही। एथिरे किछि समस्या बा बाधा देखा दिए। अनेक समय आपण देखिए विद्यार्थी माने मध्य रिटिन बहुत भल भाव दे थांती, रिटिन एग्जाम क्वालिफाई करंती। किंतु जेतेबेले आपणकर फेस टू फेस जेतेबेले आपण इंटरव्यू हुए, जेतेबेले टेस्ट दिया जाए, सेतेबेले से समय मध्य अनेक समय देखा दिए इंटरव्यू गुडी करे अकृत कार्य होंती बा इंटरव्यू रे सफलता पाई पारंती नाही। तेणु आपण केउ कारण एभली देखा दी थाई। प्रथमतः इंटरव्यू रे आपण कृतकार्य होबा पई जन्म जातक रे बुधंकर यथेष्ट भूमिका रही, बृहस्पतिंकर भूमिका रही। जातक रे पंचमाधिपति ग्रह, लग्नाधिपति ग्रह, कर्माधिपति बा दशमाधिपति ग्रहंकर मध्य भूमिका रही। जदि आमे प्रथम कहिबा लग्न, लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम। आपणकर जेउ लग्न, लग्नर लग्नाधिपति बा जो लग्न रे आपणकर राशि पड़ी से लग्नाधिपति ग्रह जदि बलवान थिबे, मित्रगृहस्थ थिबे, बृहस्पति दृष्टि थिबे, ताहले आमे जानिबा जो व्यक्ति इंटरव्यू पई जाइचंती तांकर कॉन्फिडेंस लेवल भल अछि। बेले बेले आपण देखिबे बहुत पिलांकर, बहुत विद्यार्थींकर बा बहुत पर्सनकर टैलेंट बहुत भल, किंतु अन्य मानक पाखु गला बेलू सब भूली जाती बा भयभीत हो जाती, कॉन्फिडेंस कमी जाए। काले हे हम हेनी, काले चाकरीटा मिलबनी, काले कौन कौन प्रश्न पचारिदेवे, ये द्वंद्व बा हचपचरे थांती। जदि लग्नाधिपति दुर्बल बा शत्रुगृहस्थ, शत्रु द्वारा दृष्टि प्राप्त, ताले एभली समस्या देखा दी थाए। कॉन्फिडेंस लेवल कमी जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कंपेनियन ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास सफलतार सूचना। जदि आत्मविश्वास कमी जीवो ताले आपण पारे टैलेंट थिले भी आपण धैर्य हराई बा आपण भयवान होकर भयभीत होकर जानी जिनस भूल बाहर बा आप फेस करें ना। यहाँ लग्न को देखा पड़े। पंचमाधिपति, पंचम हूँ गॉड गिफ्टेड। भगवान केते कृपा अच्छे आप भगवान केते आशीर्वाद अच्छे आप। पंचमाधिपति उच्च विद्यार अधिपति। आपंकर आउटलुक केते, आप आउट नॉलेज केते तार ग्रह को देखा पड़े। से भली भाव में बुध, बुध होती इंटरव्यूर कारकत्व ग्रह। आपण केमिति आपण कम्युनिकेशन स्किल केमिति रहिबो, आपण केमिति कम्युनिकेट अन्य मान सहित करि परिबे, आपण अन्य मान केते इंप्रेस करि परिबे, सेटा डिपेंड करे जातक रे बुधंक ऊपर। बुधंकर स्थिति देखिया पड़े। एवं बृहस्पति होचंती जगकारक। बृहस्पतिंकर कृपा आपण ऊपर केते अछि। से भली 10th लॉर्ड दशमाधिपति जी कर्मर अधिपति, चाकरीर अधिपति, जॉबर अधिपति ग्रह, सी किपरि अछि जातक रे, एवं कर्म स्थान रे केउ ग्रह अछंती, एवं सर्वोपरि जातक रे केउ दशा बा अंतरशा चली। तेणु एमती बहुत कथा ये तो संक्षिप्त समय रे आमे संक्षिप्त विश्लेषण करूछु। एमती बहुत गुडे विषय रही जे जातक को देखिले जना पड़िबो जे जड़े व्यक्ति केबे इंटरव्यू रे कृतकार्य हेबो, केउ मसिया रे ताको इंटरव्यू रे सफलता मिलिबो बा इंटरव्यू रे तार कौन कले, कौन प्रतिकार कले आगु को से जॉब पाई परिबो बा इंटरव्यू क्वालिफाई करि परिबो। तेबे आपण को एक लाल किताब हिसाब रे सरल प्रतिकार कहूची, या को आपण मन ध्यान दे सुनंतु। जदि आपण बारंबार इंटरव्यू देउचंती मात्र
ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଫେଲିୟର ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କନଫିଡେନ୍ସ ପାଉନି ଆପଣଙ୍କର, କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବା ଶୁଣିଥିବା ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମନା ହେଉଛନ୍ତି, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି, ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଅଚୁକ ପ୍ରତିକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର 2, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯିଏ ବୟସରେ ବଡ଼, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାଉସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବୋଉ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବୟସରେ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ। ସେ ହାତରେ କିଛି ମୁଗ ଧରିବେ, ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ ମାନେ ଚୋପା ଲାଗିଥିବା ମୁଗ ହାତରେ ଧରିବେ, ମୁଠା କରି ମୁଠାଏ ମୁଗ ପୁରା ଧରିବେ ଏବଂ ସେ ମୁଠାଏ ମୁଗକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗକୁ, ଚପାଯୁକ୍ତ ମୁଗକୁ, ଚପା ଲାଗିଥିବା ମୁଗକୁ, ମୁଠାଏ ମୁଗକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ, ଆପଣ ମସ୍ତକ ଚାରିପଟେ 7 ଘେରା ବୁଲେଇବେ। 7 ଘେରା ବୁଲେଇବେ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଉଥିବେ, ଭାଇ ବା ପୁଅ ଯିଏ ବି ହେଉଥିବେ, ପୁତୁରା, ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବେ ଅମୁକ ଲୋକର ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ହେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଜି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ, ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାନ୍ତୁ। ଏହା କହିକିରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 7 ଥର ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏ ମୁଗକୁ ବୁଲାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଆପଣ ଜୋତା ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ପଛପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଗଟି ଯେଉଁ ଧରିଥିବେ ହାତରେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରକୁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଗଟି ଆପଣଙ୍କର ପଛକୁ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ବୁଲିକିରି ପଛକୁ ଅନେଇବେନି, ସିଧା ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଆପଣ ବାହାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। ଦେଖିବେ এই ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଏବଂ ଛୋଟିଆ କଥା ମଧ୍ୟ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବେ। ଆପଣ এই ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଦେଖିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି। মেষ রাশির ব্যক্তিবিশেষ সাহসিকতার সহিত প্রত্যেক কার্য করবে। আজি দিনের আপনার কনফিডেন্স বড়, ধৈর্যহরা হবে না, ধৈর্যবান হয়ে প্রত্যেক কার্য করবে। কার্য আপনার বিজয় হব বা কার্যের সকসেস হবে। পারিবারিক জীবন সুখপ্রদ হব। ভাতৃহেতুক চিন্তা সামান্য ভাবে দেখা দিয়ে মাঙ্কর স্বাস্থ্যকু নেই আপনার চিন্তিত হয়ে পারতি। মাঙ্ক সহিত কিছু মতান্তর মধ্যে দেখা দিয়ে পারে। দাম্পত্য জীবনে ছোটমোট কলহ দেখা দেব। আজি দিনের কৌশি গৃহজাত সামগ্রী আপনার ঘরক ক্রয় করে আনবে এবং দিনটি আপনার ব্যয় অধিক হবে। আজি দিনের খরচান্ত অধিক হবে। আজি দিনের শুভফল প্রাপ্তি পাই আপন সবুজ কিংবা গোলাপী এই রঙর বস্ত্রক ব্যবহার করন্তু। স্থল বিশেষে ধলা বা আপনার আইবেরি কলর বা ঘিও কলরক ব্যবহার করে পারে। বৃষ রাশি। বৃষ রাশির ব্যক্তিবিশেষঙ্ক পাই দিনটি অত্যন্ত শুভপ্রদ রয়েছে। পূর্বর যদি ভাই ভৌণী সহিত কিছু মতান্তর রহিলা তাহা আজি দিনের দূরীভূত ହେବ। কর্মজীবন আপনার অনুকূল রহব। উচ্চ পদাধিকারী আপনার প্রশংসা করবে। সামূহিক কার্যের যোগদান করবে। নেতৃত্ব মনা হবে বা লিডরশিপ কোয়ালিটি আপনার ভিতরে বিল্ট অপ করব। আজি দিনের শুভফল প্রাপ্তি পাই ঘরু যেতবে আপনার বাহারକୁ বাহারুচন্তি গাଈକୁ বিশেষ করে ষণ্ঢକୁ কিছু খাদ্য খাইবাকু দিয়ন্তু। পাচিলা কদলী দেই পারନ୍ତି, কিছু ঘাস দেই পারନ୍ତି বা শাগ বিড়াই 2 বিড়া কিনি খাইবাকু দেই পারନ୍ତି। ইয়াকু দেই আপন দূরযাত্রা করন্তু। দেখিবে যাহা বি বাধা বিঘ্ন রয়েছে দূরীভূত ହେବ। শুভ রঙ সবুজ এবং নীল এই রঙর বস্ত্র পরিধান করন্তু। মিথুন রাশি। মিথুন রাশির ব্যক্তিবিশেষঙ্ক জাতকরে যশ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি করবে। যাহা বি আপন মনরে কল্পনা করেছেন তাকে আজ দিনের বাস্তব রূপরেখ দেবে। কর্মক্ষেত্রে উচ্চ প্রশংসা লাভ করবে। কর্মরে কৌশি কর্মচাপ লে তা দূরীভূত ହେବ।
उच्च पदाधिकारी आपको भूयसी प्रशंसा करेंगे। जो मान सहित मतभेद रही है दूरीभूत हो। अन्य मैंने आपण सहित प्रतिहिंसा करुले आपणा छाई आसी भूल मागे आपंकर वश्यता स्वीकार करेंगे। व्यवसायी मान दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। कौन सी नूतन व्यवसाय को आज दिन आरंभ कले व्यवसाय शुभप्रद हो। समस्त प्रकार बाधा विघ्न दूरीभूत हो। विद्यार्थी मान दिनटी भल रही। नूतन कर्म आवेदन करते कर्म प्राप्ति इच्छा करुले सुनिश्चित कर्म प्राप्ति करेंगे। सकल मनोरथ दिनटी पूर्ण हो पार। महिला मान दिनटी भल रही। दाम्पत्य जीवन सुखमय रही। बहुत पूर्वर बा बहु दिन जो पैसा फसी रही आज आप प्राप्ति करेंगे। तेणु अर्थ सम्मान प्रतिष्ठा जग थिबारु दिनटी आपण उत्तम रही। कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों आय अपेक्षा व्यय अधिक हो। मानसिक भाराक्रांत हेबे। दिनटी स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। महिला मानकर पेट जनित समस्या, आंठुरे जंत्रणा, तल पादरे जंत्रणा, गला जनित समस्या बा थ्रोट इन्फेक्शन एभली समस्या देखा दे पारे। आज दिन में अन्य को प्रतिश्रुति देवा पूर्व भावी चिंती प्रतिश्रुति दिंतु नचेत असुविधा पड़े। पारिवारिक जीवन में छोट छोट समस्या देखा दे पारे। दिन विशेष भल जाऊ न भगवान गणेश को दर्शन करंतु। भगवान गणेश मस्तक घरे जदि गणेश फोटो अच्छी कि मंदिर को जाई भगवान को मस्तक अष्टदल दुर्बा आपण प्रदान करंतु। रिष्ट खंडित हो शुभ फल प्राप्ति करेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति विशेष उच्च चिंताधारा करी असुविधा पड़ पारती। आपण उच्च मना होई असुविधार पड़े। जगी रखी चलिए। अन्य मानक सहजे विश्वास करंतु नाही। आज दिन में अन्य को अर्थ दे पस्ते पारती। आपण आज दिन में संतान हेतुक समस्या को नहीं चिंतित हेबे। शरीर में किसी समस्या देखा दे पारे। अन्य मान सहित बाक वितंडा हो पारे। पाख पड़ोशी कार्यकलाप को नहीं मन दुख हो पारे। पारिवारिक जीवन आपण मध्यम रहिबो। आज दिन में शुभफल प्राप्ति पाई हलदी किंबा सबुज रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभ फल प्राप्ति करेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष कौन सी कार्य को नहीं हठात दूर यात्रा करि पारंती। कर्म क्षेत्र में कर्मर स्थिति भल रहिबो। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। आज दिन में आपणकर पूर्वर कौन सी अर्थ राशि कर्म को नहीं बकिया थिले बा पेंडिंग पड़ते ताहा आपण प्राप्ति करेंगे। नूतन भूमि जमी क्रय करने विचार मन में आसब कि क्रय करेंगे। कौन सी गृहजात सामग्री क्रय कर यथेष्ट जोग रही। महिला माने घर करना जिनस क्रय करेंगे। वस्त्र अलंकार इत्यादि क्रय करेंगे। एवं आज दिनटी आपण शुभप्रद रही। शुभ रंग सबुज। सबुज रंगर वस्त्र को निहाती व्यवहार करंतु सफलता प्राप्ति करेंगे। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तुला राशि। देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। पूर्वर बाधा विघ्न थिले ता दूरीभूत हेबो। कर्म जीवन में आपण सफलता प्राप्ति करेंगे। वाणिज्य मध्य उन्नति हेबो। कौन सी द्रव्य आप हजाई देते तार संधान मिल नथिले तार संधान पाइपारे। पुराणा अर्थराशि बकिया अर्थराशि प्राप्ति करेंगे। पारिवारिक जीवन में कौन सी मतभेद थिले ता दूरीभूत हेबो। दिन भल जाउथिबारु शेयर मार्केट किछि पुंजी लगाई पारंती। किछि नुआ पॉलिसी बा बीमा करि पारंती। निश्चय शुभ फल प्राप्ति करेंगे। शुभ रंग हिसाब से धला, नील, आकाशी, सबुज यह रंग मध्य कौन सी रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेषों स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। जगी रखी चलंतु। विशेषकर गाड़ी मोटर गति समय महिला माने उच्च स्थान सीढ़ी ओह्लैवा समय सतर्क रुहंतु। कौन सी शारीरिक दुर्घटना देखा दे पारे। आज दिन में अन्य को अर्थ दे पश्चाताप करि पारंती बा अन्य को साहाय्य करी पश्चाताप करि पारंती। जगी रखी प्रत्येक कार्य करंतु। पारिवारिक जीवन में कलहर सूत्रपात हो पारे।
ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଭାବରୁ କଳହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର କପାଳରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ହେତୁ ଗରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବା ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଦିନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ କଳହ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟୟ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଉଚ୍ଚମନା ହୋଇ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ସୁନେରୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ହଜେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ନେତୃତ୍ୱ ମନା ହେବେ ବା ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହାତର ବଢ଼ାଇବେ। ନିଜ ମନର କଥା ଏବଂ ଅନ୍ତରର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନରେ ସଂକୋଚ କରିବେ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନୀଳ ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେତେକାଂଶରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ସନ୍ତାନମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନର ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କାଉକୁ ଆପଣ ଭାତ ବା ରୁଟି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗୀୟ ଫଳଦାୟକ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକସ୍ମାତ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ବା କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। କିଛି ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଘରକୁ କ୍ରୟ କରି ଆଣିବେ। ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଘରକରଣା ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବେ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହଳଦୀ ସୁନେଲି କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳୀ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଜାତକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଜାତକ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆସି ଭେଟିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମ ଆଡ୍ରେସରେ ଲେଖି ଜଣାଇପାରିବେ। ତେବେ ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକଣା ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ। କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କର୍ମ କରି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହିଁକି ପାଇପାରନ୍ତିନି ଫଳ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସଟି
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦୟାକରି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ବା କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।